Salut tout le monde, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on va étudier quelque chose de très important. Situer une action dans le temps. Bien. Le temps en français, il est divisé en 3 périodes. Le présent, le passé et le futur. الحاضر, الماضي, المستقبل. عندنا un exemple اللي جامع هادو بثلاثة. Aujourd'hui, Ali examine l'ordinateur que son père lui a acheté hier. Demain, il le montrera à son ami. Donc aujourd'hui, c'est un indicateur du temps qui nous indique le présent. On a le verbe littéralement, il est conjugué au présent. Examine. يعني تيقلب هذيك l'ordinateur اليوم اللي شغلوا به البارح hier. Donc hier, c'est un indicateur du temps qui nous indique le passé. Là, je cherche le verbe à acheter, il est conjugué au passé composé. Demain, demain c'est un indicateur du temps qui nous indique le futur. On a donc le verbe conjugué au futur simple. Il le montrera, le verbe montrer, il le montrera à son ami. Bien, je vous le deuxième texte. Le deuxième texte, هو le même texte, les indicateurs du temps, bien sûr les verbes, la conjugaison des verbes. Ce jour-là, Ali examinait l'ordinateur que son père lui avait acheté la veille. Le lendemain, il le montrerait à son ami. C'est des points de suspension parce que c'est le مهم. Alors, علاش هذا le changement? On va voir pourquoi. Donc, le premier texte, pour le premier texte, on a des actions اللي هما تقالوا يعني في الحاضر اللي هما تقالوا aujourd'hui. Donc, au moment de l'énonciation, les actions au moment de l'énonciation, au moment de la parole. Bien. بالنسبة le deuxième texte دازت على هاد الأحداث دازت عليهم مدة. إذن on va les relater كنحكيوهم. إذن le deuxième texte sera sous forme d'un récit كيولي un récit ماشي énonciation اللي ديك الساعة تقال. Donc c'est un récit داكشي علاش وقع لينا le changement في les temps ou في les indicateurs du temps. Alors aujourd'hui يعني ديك الساعة فين تقال؟ هنا ce jour là يعني هذاك النهار راه فات إذا غنعوضوه بسو جور لا ما غتبقاش aujourd'hui. Ce jour-là يعني هذاك النهار علي examiné وكيولي عندنا l'imparfait. L'imparfait c'est un temps qui est passé. Dans le passé, c'est une action dans le passé. هذاك النهار كان علي تيشوف تيقلب l'ordinateur ومادام عندنا لو باسي كومبوزي هو لو باسي ديال لو بريزون في لو بروميير تكست. اذا حتى هنا مادام عندنا هنا لامبارفي اشنو هو لو باسي ديالو شنو لاكسيون اللي خصها تكون قبل منه هو لو بلوس كو بارفي. لو بلوس كو بارفي اللي عوضنا درنا في بلاصه لو باسي كومبوزي. داكور. alors lui avait acheté la veille ou la veille ما غاديش يمكن لينا نديرو ايير لان ايير غير البارح اما راه دازت عليه هذاك البارح راه دازت عليه مده دونك البارح ديال داك النهار اللي هو لا في. bien le lendemain il le montrerait وهنا عندنا لو كونديسيونيل. دونك علاش لو كونديسيونيل؟ لو كونديسيونيل سي ان فيتور كي اي باسي. هو سي ان فيتور ولكن دون لو باسي لان الغد ليه ديال داك النهار غادي يوريها لصاحبو. الغد ليه ديال داك النهار فات. bien. Donc, le deuxième texte, ce sont des actions qui sont déjà passées. Ou au moment de l'énonciation. Au moment de l'énonciation. D'accord? Au moment de la parole. Bien, غنديرو واحد الخط الزمني باش نفهمو مزيان. On va tracer une ligne de temps. Voilà. Ici, on a le présent. Le présent de l'indicatif. Présent. D'accord? Ici, on a le futur. Futur simple.
On dégage seulement les temps via le premier texte. On a, le présent, on a le passé composé. Le passé composé. D'accord? Très bien. نشوفوا le deuxième texte. Alors, هنا عندنا l'imparfait. Donc, l'imparfait غادي يكون هنا. D'accord? Ou le passé ديال l'imparfait هو le plus que parfait. Avait acheté. Donc, غادي يكون هنا. هذا imparfait. وهذا plus que parfait. Plus que parfait. D'accord? Très bien. وهنا le lendemain, il le montrerait. Là, le conditionnel présent. C'est un futur ولكن في الباسي. إذا غيكون قبل من le présent. غيكون هنا. هو le conditionnel présent. Très bien. دابا غادي نشوفوا لي طون اللي ما كاينش. هادو لي طون اللي عندنا. نشوفوا لي طون الاخرين اللي ما كاينينش. نشوفوا حتى هما امتى كيتموقعوا. Alors, اللي ما عندناش هو le passé simple. Le passé simple, c'est un temps qui n'est plus utilisé à l'oral. C'est comme le récit. C'est comme l'imparfait. Ce sont des temps de récit. Donc, علاش كيكونوا بجوج وما تيكونش غير واحد فيهم؟ لأن chaque temps عنده des utilisations spécifiques. غنشوفوا الاختلاف بيناتهم. إذا فين التموقع ديالو في الخط الزمني كيكون في نفس l'imparfait. في نفس الوقت اللي تيكون فيه l'imparfait. غير هذا عنده استعمالات وهذا عنده استعمالات حنا غنشوفوهم دابا الفرق. Très bien. Pour l'imparfait مثلا تنكونوا تنوصفوا une histoire ولا شي حدث. Donc كنوصفوا l'environnement, l'atmosphère d'une place. عاد كنشوفوا les actions من بعد. Donc الوصف ملي تيكون عندنا la description, on utilise l'imparfait. Par exemple, le stade était grand. Les spectateurs étaient contents. عاد كنديروا les actions. ملي دونك الدور ديال لو باسي سامبل كيغير لينا مجرى القصه. ملي كيبداو لي زاكسيون خصوصا الا كانوا دي زاكسيون سكسيسيف كنديروا لو باسي سامبل. ما الا كان عندنا الوصف تنديروا لامبارفي. الوغ عندنا لو ستاد ايتي غران. من بعد كيبداو لي زاكسيون. On donna le départ. Les athlètes commencèrent à courir. Le Brésilien gagna. Donc vous voyez, on a des actions successives. Donna, commencèrent, gagna. 3 actions. متتابعين. وقبل منهم كان الوصف وصفنا l'environnement. داك هذاك الوصف كنديروا l'imparfait. ملي كاينين لي زاكسيون من بعد درنا لو باسي سامبل. بيان. امتى ثاني كنديروا l'imparfait. Donc quand on a une habitude. ولكن هذيك l'habitude كتكون ديجا سالات. دونك سي تيرميني دون لو باسي. ما كتكونش مستمره حتى لو بريزون لان الا بقات مستمره دونك راه غنستعملوا لو بريزون. لو بريزون عنده استعمالات اخرين غادي نشوفوهم من بعد. داكوغ. دونك كتسالي غير هو هذيك لابيتود indéterminé. On ne sait pas quand est-ce qu'il commence et quand est-ce qu'il se termine. ما تنعرفوش امتى تتبدا وامتى تتسالي. Par exemple, quand j'étais petit, j'allais à la France tous les ans. هي واحد لابيتود ولكن ما عرفناش امتى بدات وامتى سالات. المهم كتسالي في لو باسي البدايه ديالها والنهايه ما عرفناش. Par contre, le passé simple donc كتكون واحد une répétition. ما كنقولوش لها une habitude. كنقولوا une répétition d'action délimitée ولكن كتكون محدده. كنعرفوا البدايه وتنعرفوا النهايه. Par exemple, j'allais en France chaque année entre 2000 et 2006. إذا حددنا البداية وحددنا النهاية. كانت واحد لا ريبيتيسيون ماشي ابيتود غير لا ريبيتيسيون داكسيون. فوالا هذا هو الفرق ما بين لامبارفي والباسي سامبل. بقى لينا واحد ان اوتر كا. Donc quand on a une action en train de se faire, quand un événement interrompt cette action. يعني اش؟ يعني كنكونوا كنديروا فواحد لاكسيون. هذيك لاكسيون il dure dans le temps. كتطلب شويه ديال الوقت. كتجي واحد ان événement inattendu كيدخل. L'intervention d'un événement inattendu تيقطع لينا ديك لاكسيون الاولى. هذيك كنديروها في لو باسي سامبل. Par exemple, je mangeais
par exemple un quart d'heure ou là, une demi-heure, soudain le portable sonna. Et dans la première action d'y manger, il est conjugué à l'imparfait. Ou la deuxième action, il y a le portable sonna, donc le verbe sonner ici au passé simple. كتكون فجائيه وقصيره هذا هكا فرنشات هذه. باغ كونطخ هذيك لاكسيون ديال مونجي كتطلب وقت دونك il dure dans le temps كنستعملوا l'imparfait. و l'événement inattendu كنديروا le passé simple. Je donne un autre exemple. Par exemple, je marchais dans la forêt. Et dans l'action de marcher كتطلب واحد الوقت. Je marchais dans la forêt. Soudain un serpent apparut. Et dans l'action d'y marcher, on dirait l'imparfait. Ou l'action d'y l'apparition du serpent, on dirait le passé simple. Bien, donc le passé simple, le fait de l'imparfait ou le plus que parfait. Alors quel est le passé simple? Le passé antérieur تاعو يكون في نفس الوقت اللي كيكون فيه le plus que parfait. إذا passé antérieur. Très bien. غادي نعطيو un exemple ديال le passé simple ou le passé antérieur. Par exemple, عندنا dès qu'il eut terminé de téléphoner, il nous a pris la nouvelle. إذن مني غادي يكمل المكالمة هذه أكسيون قبل من أكسيون. إذن هذه في لو باسي أونتيريور والثانية il nous a pris. الثانية في لو باسي سامبل. داكوغ il nous a pris la nouvelle. مني غيكمل المكالمة غادي يعطينا المعلومة. داكوغ يعطينا الخبر. تري بيان. أشنو باقي لنا؟ ما كاينش. Donc, le passé ديال le conditionnel présent. Le conditionnel présent, le passé ديالو هو le conditionnel passé. Le conditionnel passé. D'accord? نعطيه oralement. أنا مكاينش فين نكتب l'espace. Donc, le conditionnel présent نعطيو على سبيل المثال la condition. Le conditionnel présent. Si j'avais de l'argent, je ferai le tour du monde. إذا l'action الأولى في l'imparfait. l'action الثانية يعني كون كانت عندي فلوس كون درت واحد لو فيتور اللي هو في لو باسي كون درت جولة عالمية. alors لا بغينا نديرو لو باسي لو كونديسيونيل باسي غادي نبدلو l'imparfait بالبلوس كو بارفي باش حتى لو كونديسيونيل بريزون يتبدل لينا بلو كونديسيونيل باسي. alors غادي نقول si j'avais eu de l'argent, j'aurais fait le tour du monde. وهنا تيكون عندنا لو كونديسيونيل باسي. بيان شنو باقي لينا؟ وي عندنا هنايا لو فيتور سامبل. الوغ لو فيتور سامبل اشنو هو لو باسي ديالو؟ تقولوا لي ديجا قلتيه راه هو لو كونديسيونيل باسي. اي لو كونديسيونيل باسي ولكن لو كونديسيونيل باسي كيبقى في لو باسي يعني قبل لو بريزون انتهى داز. اما هذا باقي ما جاش غير واحد لاكسيون كتكون قبل منه حتى هو باقي في لو فيتور غير هو لو فيتور اونتيريور. وغنعطيو ان اكزومبل باش نفهمو. alors le futur antérieur c'est une action antérieure à une autre action marquée par le futur simple. Je vais donner un exemple. Exemple ديال futur antérieur. Exemple. Quand tu auras
manger ta pomme, tu sortiras. Tu sortiras pour jouer. Tu sortiras pour jouer. Pour jouer. D'accord? Pour jouer. Bien. Quand tu y auras, donc quand tu y auras, c'est le futur antérieur. Quand tu y auras mangé ta pomme, tu sortiras. Sortiras, c'est le futur simple. يعني action قبل هذه action 1 action 1 وهذه action 2 صافي. مني تكمل التفاحه اذا باقي هو ما كملش، مني تكملها من بعد منها تخرج تلعب. هذا هو اللي كاين. نتمنى سي ان بو كومبليكي مي جيسبر كو vous avez bien compris. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا، واللي ما فهمش شي حاجه يحطها ليا في لو كومونتير. دونك احنا كملنا الحصه اليوم. Donc je vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine.